بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ بائیڈن کا جدہ میں اہم خطاب، مڈل ایسٹ کے لیے اسٹریٹجی پیش کی، کہا امریکہ کہیں نہیں جا رہا ہے، ایران اور رشیا کے لیے جگہ خالی نہیں کریں گے۔ بائیڈن نے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے $1 بلین کا کیا وعدہ، خلیجی اتحادیوں سے ملاقاتیں۔ امریکہ اور سعودی عرب نے کیے کئی سمجھوتے، انرجی مارکیٹس کو مستحکم کرنے کے لیے کام کریں گے۔ بائیڈن دورے کے دوران غزہ میں اسرائیل کے حملے، فوج نے کہا راکٹوں کا جواب دیا گیا۔ بائیڈن دورے کے تباہ کن نتیجے نکلیں گے، حوثیوں نے دی وارننگ، حماس نے کہا امریکہ کا تعصب ظاہر ہو گیا۔ رشیا کے عہدیداروں نے ڈرونز دیکھنے کے لیے کیا ایران کا دورہ، امریکہ نے کیا دعویٰ۔ سری لنکا میں نئے صدر کو چننے کا عمل شروع، 1 سے زیادہ امیدوار پر چہارشنبے کو ووٹنگ ہوگی۔ یورپ کے کئی ملکوں میں جنگل کی آگ بھیانک مسئلہ بن گئی، پرتگال میں پائلٹ ہلاک، ہزاروں کا تخلیہ۔ تیستا شتلواد نے احمد پٹیل کے اشارے پر مودی کو فساد کیس میں پھنسایا، عدالت میں SIT نے کیا دعویٰ۔ کانگریس نے SIT کے بیان کو رد کر دیا، کہا بی جے پی مرحومین کو بھی نہیں بخش رہی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جدہ سمٹ میں مڈل ایسٹ کے تعلق سے ایک اسٹریٹجی پیش کی۔ اس موقع پر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ مڈل ایسٹ سے کہیں نہیں جائے گا، اور انہوں نے خطے کے ملکوں کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو دوبارہ مضبوط بنانے پر زور دیا۔ بائیڈن نے مڈل ایسٹ کے 4 دن کے دورے کے آخری پڑاؤ میں ریڈ سی کے شہر جدہ میں سعودی عرب اور دوسرے GCC ملکوں اور عراق، جارڈن اور ایجپٹ کے لیڈرز کے ساتھ خطے اور دنیا کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ حالیہ برسوں میں ایسے اندازے لگائے جا رہے تھے کہ امریکہ مڈل ایسٹ میں کمزور ہو گیا ہے اور اب خطے کے معاملات سے دور ہو رہا ہے، لیکن بائیڈن نے اس دورے کا استعمال ان دعووں کو رد کرنے کے لیے کیا۔ Around the world, we're seeing efforts to undermine the rules-based order, with China's increasingly coercive actions in the Indo-Pacific and beyond, with Russia's brutal and unprovoked war against its neighbor in Ukraine, with Iran's destabilizing activities. Here in the Middle East, we've also seen critical changes. For the first time since 9/11, an American president is visiting this region without American troops being engaged in combat and a combat mission in the region. His interests are with the successes of the Middle East. The United States is clear-eyed about the challenges in the Middle East and about where we have the greatest capacity to help drive positive outcomes. Our objectives are focused, realistic and achievable, so that we can target our resources, rebuild trust, and deliver real results. And we will operate in the context of the Middle East as it is today, a region more united than it has been in years. The GCC is a prime example of that. Former rivals re-established diplomatic and economic ties. New memberships are being forged, and increasingly the world is seeing the Middle East through the lens of opening and opportunity. We will not walk away and leave a vacuum to be filled by China, Russia, or Iran. We'll seek to build on this moment with active, principled American leadership. Results.
بائیڈن نے کہا کہ ہم مڈل ایسٹ سے نکل کر کوئی خلا پیدا نہیں کریں گے تاکہ چائنا، رشیا یا ایران کو یہ خلا پر کرنے کا موقع مل سکے۔ ہم سرگرمی سے اور اصولوں کے ساتھ اس وقت کا فائدہ اٹھائیں گے۔ بائیڈن نے کہا کہ آج میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ خطے میں زمینی جنگوں کا دور اب نہیں رہا جن میں امریکی سپاہیوں کو بھی بڑی تعداد میں حصہ لینا پڑتا تھا۔ بائیڈن نے اپنے اتحادیوں سے کہا کہ وہ انسانی حقوق، خاص طور پر عورتوں کے حقوق کو یقینی بنائیں اور اپنے شہریوں کو کھل کر اظہار خیال کا موقع دیں۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل ان ملکوں کا ہوگا جو اپنی آبادی کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ بائیڈن نے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے ملکوں کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے $1 بلین کا وعدہ کیا۔ بائیڈن نے جو مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں یہ اہم اعلان ایک ایسے وقت کیا جب یوکرین جنگ کی وجہ سے صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس چھوٹی کانفرنس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یوکرین جنگ کے اثرات کے بارے میں بات چیت کی۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے کئی ملکوں، خاص طور پر مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے ملکوں میں غذا کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ بلیک سی میں بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی وجہ سے یوکرین کا اناج ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اس سے یہ ملک بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ جی سی سی اور امریکہ کے سمٹ میں ایران نیوکلیئر ڈیل، ایران کے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام اور مڈل ایسٹ میں ایران کی سرگرمیوں کے بارے میں خصوصیت سے غور کیا گیا اور فکر مندی کا اظہار کیا گیا۔ اس سے پہلے بائیڈن نے اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے کسی بھی قیمت پر روکا جائے گا اور ضرورت پڑنے پر طاقت کے استعمال سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ جی سی سی سمٹ میں خلیجی ملکوں کے علاوہ ایجپٹ، جارڈن اور عراق کے لیڈرز نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر تجارت اور سرمایہ کاری کے کئی منصوبوں پر غور کیا گیا۔ اس سے پہلے بائیڈن نے جدہ پہنچنے کے بعد سعودی عرب کے شاہ سلمان اور کران پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ دور کے بعد امریکہ سعودی تعلقات میں کچھ تلخیاں پیدا ہوئی تھیں، اب انہیں دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ سعودی حکمرانوں کے ساتھ ملاقات کے موقع پر بائیڈن نے بعض سخت سوالات کیے جن میں یمن جنگ، جمال خشوگی قتل اور دوسرے معاملات شامل ہیں، لیکن بائیڈن کے دورے کی سب سے خاص بات یہ رہی کہ وہ اسرائیل سے پہلی ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے سعودی عرب پہنچے اور سعودی عرب نے اسرائیل کی تمام فلائٹس کے لیے اپنے آسمان کھول دیے۔ اس طرح دونوں ملکوں نے معمول کے تعلقات قائم کرنے کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انرجی مارکیٹس کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں گے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے خلیجی اتحادی تیل کی پیداوار بڑھائیں تاکہ یوکرین جنگ کی وجہ سے پیدا انرجی کرائسس سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے رشیا کے تیل اور گیس پر سخت پابندیاں لگائی ہیں جس کی وجہ سے فیول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا اثر مختلف ملکوں میں مہنگائی کی صورتحال پر پڑ رہا ہے۔ جدہ میں بائیڈن نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بات چیت کی میزبانی کے لیے عراق کی کوششوں کی تعریف کی۔ بغداد اب تک سعودی عرب اور ایران کے بیچ کئی راؤنڈز کی بات چیت کی میزبانی کر چکا ہے۔ جی سی سی سمٹ کے موقع پر عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے بائیڈن سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے بائیڈن نے بیت لحم میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ جی سی سی سمٹ میں ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی نے بھی شرکت کی۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ بائیڈن کا دورہ بہت کامیاب رہا اور امریکہ سعودی عرب کی سیکیورٹی کا پابند ہے، اور انہوں نے کہا کہ سعودی آسمانوں کو تمام ایئر لائنز کے لیے کھولنا ویژن 2030 منصوبے کا حصہ ہے۔ امریکہ نے بائیڈن دورے کے موقع پر سعودی شہریوں کے لیے وزٹ ویزا کی مدت 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دی ہے۔ سعودی حکمرانوں کے ساتھ بائیڈن کی ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ دونوں ملک ایک محفوظ، مستحکم اور خوشحال مڈل ایسٹ کے لیے ایک جیسے خواب رکھتے ہیں۔ اس موقع پر دونوں ملکوں نے انرجی، صحت اور خلا کے بارے میں کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ یمن کے حوثیوں نے عربوں کو وارننگ دی ہے کہ بائیڈن کے مڈل ایسٹ دورے کے تباہ کن نتیجے نکلیں گے۔ حوثیوں کی تنظیم انصار اللہ تحریک نے ایک بیان میں کہا کہ ہم سعودی عرب اور قبضہ کیے ہوئے فلسطینی علاقوں میں امریکی صدر کے دورے کی مذمت کرتے ہیں۔ اس دورے کا مقصد علاقائی سیکیورٹی اور استحکام کی قیمت پر واشنگٹن اور تل ابیب کے مفادات کو پورا کرنا ہے۔ انصار اللہ نے کہا کہ یہ دورہ خطے کے ملکوں کو ان کی آزادی اور استحکام سے دور کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یمن سعودی عرب کی جنگ کے خاتمے اور ناکہ بندی کی برخاستگی سے ہٹ کر کوئی بات قبول نہیں کرے گا۔ سعودی عرب 2015 سے یمن میں حملے کر رہا ہے۔
GCC समिट के मौके पर जॉर्डन ने कहा है कि खित्ते के तमाम मुल्क ईरान के साथ आपसी एहतराम पर मबनी सेहतमंद ताल्लुकात चाहते हैं। जॉर्डन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन सफ़ादी ने एक अरबी अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि बातचीत या सफारतकारी ही तनाव कम करने की सबसे बेहतरीन पॉलिसी है। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन के बारे में अमरीकी सदर जो बाइडन की बातचीत उनके तासुब को ज़ाहिर करती है। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम ने एक बयान में कहा कि ये बात बिल्कुल साफ है कि सदर बाइडन ने शीरीन अबू आक़िला के बारे में काबिज़ रियासत के बयानिए को अपनाया है। एक दिन पहले बाइडन ने शीरीन अबू आक़िला के कातिलों को जवाबदेह बनाने पर जोर दिया था। अमेरिका ने दावा किया है कि रशिया के ओहदेदारों ने ड्रोन्स को देखने के लिए ईरान का दौरा किया। इससे पहले अमेरिकी दावा कह चुका है कि रशिया ईरान से सैकड़ों ड्रोन्स हासिल कर रहा है ताकि उनका इस्तेमाल यूक्रेन जंग में किया जा सके। इस दावे की तायद में अमेरिका ने कोई सबूत पेश नहीं किए। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान ने कहा कि हमारी मालूमात के मुताबिक पहली मरतबा रशिया की एक डेलीगेशन ने ड्रोन्स को देखने के लिए ईरानी एयरफील्ड का दौरा किया। इस दौरान CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया कि रशियन ओहदेदारों ने पिछले महीने हथियार ले जाने वाले ड्रोन्स को देखने के लिए कम से कम 2 बार ईरान का दौरा किया। यूक्रेन के शहर निप्रो में एक स्पेस प्लांट पर मिसाइल हमला किया गया जिससे कम से कम 3 लोग मारे गए। इसके अलावा 15 जख्मी भी हुए और करीब की बस्ती में बाज़ इमारतों को नुकसान पहुंचा। श्रीलंका के नए सदर को चुनने का अमल शुरू हो गया। पार्लियामेंट का सेशन जारी है जिसमें नए सदर को चुना जाएगा। हाल ही में मौशी बहरान की वजह से एहतजाज के दरमियान सदर गोटाबाया राजपक्से मुल्क से फरार हो गए थे। पार्लियामेंट के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धना ने वादा किया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर नए सदर को चुनने का अमल पूरा कर लेंगे। एक दिन पहले वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे ने अबूरी सदर की हैसियत से हलफ लिया। एहतजाजियों का कहना है कि विक्रमसिंघे को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सदर के ओहदे के लिए नॉमिनेशंस मंगल तक कबूल किए जाएंगे। अगर 1 से ज्यादा उम्मीदवार हों तो 4 शंबे को वोटिंग होगी। इसराइल ने गाजा पर हवाई हमले किए लेकिन किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। ये हमले एक ऐसे वक्त किए गए जब अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल और फ़लस्तीनी इलाकों से सऊदी अरब रवाना हुए। इसराइली फौज ने बताया कि इस हमले में हमास के एक रॉकेट साइट को निशाना बनाया गया। हमास के तर्जुमान फौजी बरहूम ने कहा कि कोई इत्तेफाक नहीं है कि इसराइली हमला बाइडन के दौरे के फौरी बाद किया गया है। इससे पहले इसराइल में 2 मरतबा सायरन की आवाज़ें गूंजी। बताया गया कि एक रॉकेट को रोका गया और 3 रॉकेट खुले मैदानों में गिरे। किसी भी ग्रुप ने इन रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। यूरोप के कई मुल्कों में खासतौर पर फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन में हजारों फायर फाइटर्स जंगल की आग बुझाने के लिए लड़ रहे हैं। पुर्तगाल में इन कोशिशों के दौरान एक पायलट की मौत हो गई। इस पायलट का पानी गिराने वाला हवाई जहाज स्पेन सरहद के करीब गिर पड़ा। फ्रांस के गेरोंड इलाके में भी आग फैलती जा रही है जहां 12,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। स्पेन में कोस्टा डेल सोल के करीब 2,300 लोग जंगल की आग की वजह से फरार हो गए। कई इलाकों में लोग आग से मुतासिर हो रहे हैं। मकामी लोगों और टूरिस्टों ने बताया कि मुतासरा पहाड़ों से आग के गोले और धुआं उठ रहा है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने इससे पहले ऐसे मंजर कभी नहीं देखे। आग की वजह से पुर्तगाल में इस साल 30,000 हेक्टेयर का इलाका तबाह हुआ है। 2017 के बाद से ऐसे वाकयात में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इटली के बाज़ इलाकों में इमरजेंसी लगा दी गई है। जंगल की आग के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं जिसकी बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीली है। ग्रीस में कई देहातों से लोगों को बाहर निकाला गया। मोरक्को में भी लोगों का तख्लिया किया गया। फ्रांस में 40 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। मैक्सिको में अमेरिका ने एक बदनाम ज़माना ड्रग डीलर को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया जिसके नतीजे में 14 लोग हलाक हुए। वो FBI की मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में 10 लोगों में शामिल था। राफेल कैरो कोनेत्रो को अमेरिकी मरीन्स ने झाड़ियों के बीच एक पनाहगाह से गिरफ्तार किया। प्लेन क्रैश की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी और ओहदेदार तहकीकात कर रहे हैं। 2018 में अमेरिका ने इस ड्रग डीलर पर $200 मिलियन का इनाम मुकर्रर किया था।
गुजरात पुलिस ने दावा किया कि कांग्रेस के मरहूम लीडर अहमद पटेल ने 2002 के गुजरात फसादात के बाद समाजी कारकुन तीस्ता शितलवाद के साथ मिलकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और गांधी खानदान ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम मोदी और दूसरों को ज़किया जाफरी की दरख्वास्त पर दायर किए गए केस में क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद समाजी कारकुन तीस्ता शितलवाद, IPS ऑफिसर संजीव भट्ट और श्री कुमार को गिरफ्तार किया गया और उन पर साजिश का इल्जाम लगाया गया। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। SIT ने गुजरात की एक अदालत को बताया कि तीस्ता शितलवाद गुजरात में बीजेपी हुकूमत को बरतरफ करने के लिए एक बड़ी साजिश का हिस्सा रही और अहमद पटेल के इशारे पर यह साजिश की गई। इस केस में अगली सुनवाई पीर को होगी। कांग्रेस पार्टी ने अहमद पटेल पर इल्जामात की सख्त मजम्मत की है। अहमद पटेल, जिनका 2 साल पहले इंतकाल हुआ था, पार्टी सदस्य सोनिया गांधी के करीबी मददगार थे। कांग्रेस ने कहा कि ये इल्जामात वजीर आजम मोदी की एक स्ट्रैटेजी है ताकि वो गुजरात फसादात के इल्जामात से अपना पल्ला झाड़ सकें। इन फसादात के वक्त मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। गुजरात पुलिस ने अपने दावे की तायद में एक गवाह के बयानात पेश किए। इस बयान में इल्जाम लगाया गया कि अहमद पटेल ने तीस्ता शितलवाद को 30 लाख रुपए दिए। समाजी कारकुन दिल्ली में एक कौमी जमात के हेडक्वार्टर में पार्टी लीडर से मुलाकातें करती थीं। कांग्रेस ने कहा कि मोदी की सियासी इंतकाम लेने वाली मशीन अब मरहूमीन को भी नहीं बख्श रही है। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी SIT के इल्जामात रद्द कर दिए। SIT ने यह भी बताया कि इस साजिश में साथ देने के लिए तीस्ता शितलवाद को पद्मश्री के जरिए इनाम भी दिया गया। SIT के दावों में कहा गया कि इस पूरे मामले में सोनिया गांधी एक अहम महर्रिक हैं। राजस्थान के ओहदेदारों ने कहा है कि उदयपुर में एक टेलर की हलाकत के सिलसिले में पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिंक्स की छानबीन की जा रही है। बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा की तायद करने पर इस टेलर कन्हैया लाल को हलाक कर दिया गया था और इस पूरे कत्ल का वीडियो तैयार किया गया था। पुलिस ने बताया कि इस हमले में शामिल रियाज अत्तारी ने 2009 में सऊदी अरब का दौरा किया था और वहां पर एक पाकिस्तानी शहरी उमर से मुलाकात की थी। तब से वो उमर से मुसलसल राब्ते में था। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज को फ्रीबीज नहीं कहा जा सकता। उन्होंने तंज किया कि दोस्तों का कर्ज माफ करना फ्री की रेवड़ी है। तेलंगाना में बारिश और सैलाब की सूरत हाल बेहतर हो रही है। भद्राचलम में हालात ठीक हुए, जहां पर बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इतवार को बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। वो गोदावरी के आबगीर इलाकों से लेकर भद्राचलम और निर्मल जिले के कड़म प्रोजेक्ट तक का अहाता करेंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार हवाई सर्वे के दौरान उनके साथ रहेंगे। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने सूरत हाल पर गौर के लिए एक रिव्यू मीटिंग की। ओहदेदार बारिश से होने वाले नुकसानात का अंदाजा कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बाइडन का जद्दा में अहम खिताब, मिडल ईस्ट के लिए स्ट्रैटेजी पेश की। कहा अमेरिका कहीं नहीं जा रहा है, ईरान और रशिया के लिए जगह खाली नहीं करेंगे। बाइडन ने मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की फूड सिक्योरिटी के लिए $1 बिलियन का किया वादा। खलीजी इत्तेहादियों से मुलाकातें। अमेरिका और सऊदी अरब ने किए कई समझौते, एनर्जी मार्केट्स को मुस्तहकम करने के लिए काम करेंगे। बाइडन दौरे के दौरान गाजा में इसराइल के हमले, फौज ने कहा रॉकेटों का जवाब दिया गया। बाइडन दौरे के तबाहकुन नतीजे निकलेंगे, हुसियों ने दी वार्निंग। हमास ने कहा अमेरिका का तासुब जाहिर हो गया। रशिया के ओहदेदारों ने ड्रोन्स देखने के लिए किया ईरान का दौरा, अमेरिका ने किया दावा। श्रीलंका में नए सदर को चुनने का अमल शुरू, 1 से ज्यादा उम्मीदवार पर 4 शंबे को वोटिंग होगी।
यूरोप के कई मुल्कों में जंगल की आग भयानक मसला बन गई। पुर्तगाल में पायलट हलाक, हजारों का तख्लिया। तीस्ता शितलवाद ने अहमद पटेल के इशारे पर मोदी को फसाद केस में फंसाया, अदालत में एसआईटी ने किया दावा। कांग्रेस ने एसआईटी के बयान को रद्द कर दिया, कहा बीजेपी मरहूमीन को भी नहीं बख्श रही है। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।